निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बरदरान ज़ी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला का लातादाद शुक्र है कि खालिक कायनात ने अपने प्यारे करीम रऊफ़ुर रहीम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने का शर्फ और हुजूर की गुलामी का शर्फ अल्लाह ने हमें बख्शा है। और इस वक्त हम लोग पीर तरीक़त रहबर शरीयत कलंदर दौरा मुखलिस फिल्लाह सिपा सलार अकीदा ख़त्म नबुव्वत साहबज़ादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार सजादा नशीन दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ कोटली सतिया में सूफी बासफ़ा क़िबला आलम पीर मुसज्जफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मदार के साहिब हैं। पूरी दुनिया जानती है कि दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में लाखों की तादाद में लोग यहाँ हाजिरी के लिए आते हैं और सिपा सलार अकीदा ख़त्म नबुव्वत साहबज़ादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से मुलाकात करते हैं, दुआएं लेते हैं और यहाँ पे मुसलसल दम और दुआ का सिलसिला होता है। और करोड़ों लोग हर मजहब से, हर अकीदे के लोग, हर कौम के लोग, हर मुल्क के लोग यहाँ पे आकर शिफा लेके जाते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन खुशनसीब लोगों में से कि जो खुशनसीब लोग जो पूरी दुनिया से थक हार के या किसी का इलाज नहीं है, चाहे वो कैंसर की सूरत में हो या किसी के गुर्दे खत्म हो जाए, जिगर खत्म हो जाए, फालिज की सूरत में हो, आंखों की बिनाई चली जाए, कुव्वत समात खत्म हो जाए, तो इस किस्म के लोग जब सिपा सलार अकीदा ख़त्म नबुव्वत साहबज़ादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास आते हैं तो वक़्त का कलंदर अल्लाह का वली जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, उन लोगों के लिए तो अल्लाह ताला अपने नबी के सदके हुजूर के नालेन पाक का सदका आने वाले बीमारों को शिफा अता फरमा देता है। और यही वजह है कि मुसलसल हर रोज हजारों की तादाद में लोग जो लोग दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में हाजिरी देते हैं, उसकी वजह यही है कि यहाँ हर आने वाला, हर मजहब से तलक रखने वाला या किसी भी मर्ज में मुब्तला है, जो भी है यहाँ से आता है वो खाली वापस नहीं जाता। हमारे इसी कोटली सतिया के करीब ही तहसील घोटा और लातराड़ के बिल्कुल करीब संभल गरा है। आप लोग जो लोग यहाँ से कोटा की तरफ जाते हैं और बाएं हाथ पे ये इलाका आता है और आप लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं, उन्हीं के इस इलाके से ये तलक रखने वाली ये हमारी बहन है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के सदके और उस सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैह, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैह के सदके अल्लाह हर बेटी की खैर फरमाए। बरादरानी ज़ी वक़ार, ये आपके सामने ये बेटी है और यकीनन बेटियां सब की होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेटियों को यहाँ तक हक दिया कि अगर आपकी महफिल में अगर किसी यहूदी की बेटी सर से नंगी है तो मेरे आका ने मुज़म्मिल की चादर उतार कर उस बेटी के सर पे रख दी। सवाल किया गया, या रसूलल्लाह ये तो दुश्मन की बेटी है, ये तो मुनकर इस्लाम की बेटी है। फरमाया अपनी जगह ये अगर वहां पे भी सर से नंगी हो यहाँ भी तो फिर फर्क तो न रहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो काफिर की बेटी का भी इतना एहतराम किया है। ये तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाली ये बेटियां हैं और सिपा सलार अकीदा ख़त्म नबुव्वत को अल्लाह सलामत रखे। आज ये अजीब सा वाकया है और वाकया नहीं मैं से कहूंगा, ये अल्लाह के वली की करामत है कि जब करामतों का इनकार होता है, मुनकर होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोग जब मिंबर पे बैठकर तहरीर की सूरत में तकरीर में कहते हैं कि आप अल्लाह के वली खत्म हो गए और या कामिलीन खत्म हो गए, करामतें खत्म हो गई, तो बरादरान ज़ी वक़ार फिर अल्लाह ताला उस कौम को करामतें दिखाता है और उन लोगों के अंदर ऐसे लोग पैदा करते हैं कि जिनके चलने फिरने से करामतें पैदा होती हैं, नजर आती हैं। तो ये हमारी बहन है। देखें कितने अफसोस की बात है जो लोग ये बात करते हैं कि करामत खत्म हो गई। तो बरादरान ज़ी वक़ार, अगर किसी की बेटी या बहन की जबान बंद हो तो मैं उससे ये सवाल करना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के दिन कैसे गुजरेंगे। तो ये हमारी जो बहन है 7 महीनों से इसकी जबान बंद थी, 7 महीनों से जबान बंद थी। आप अहले इलाका कोटली सतिया कोटा या पिंडी के पूरी दुनिया के लोग इस दर्द को जानते हैं कि किसी की जबान बंद हो जाए, किसी की नजर बंद हो जाए और या सुनाई बंद हो जाए, इंसान माजूर हो जाए तो कितना दुख की बात होती है। ये हमारी बहन 7 महीनों से इसकी जबान बंद होगी, अचानक बोलती चलती फिरती टुरती इसकी जबान बंद हुई। 6-7 माह से यहाँ कोटा से लेके कोटली सतिया से लेके पूरी पिंडी के अंदर
جہاں جہاں تک دیکھیں کہ انہوں نے اسپتال کے ذریعے بھی، ڈاکٹروں سے بھی، حکیموں سے بھی، طبیبوں سے بھی، جہاں جہاں پہ کسی نے سنا ہے کہ کوئی دم کر رہا ہے، کوئی تعویذ دے رہا ہے، کوئی صاحب کر رہا ہے، انہوں نے صاحب بھی کروائے، لیکن دیکھیں کہ ان کے مقدر میں شفا کہاں تھی۔ آج یہ پہلی مرتبہ سرکار جی کے پاس دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں جو ہی پہنچتے ہیں، دم تو بات کی بات ہے، دعا بات کی بات ہے، جب ان کی نظر اللہ کے ولی کے چہرے پہ پڑتی ہے تو ان کی زبان پہ کلمہ حق جاری ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں تو 7 مہینے سے بول نہیں سکتی تھی، ان کی ساتھ والدہ ہے۔ تو یہ کسی نے سچ کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ برادران ذی وقار، ایسے لوگوں کا گھر ہے دربار علیہ بلاوڑہ شریف، ایسے لوگوں کا گھر ہے دربار علیہ بلاوڑہ شریف کے جو یہاں پہ پوری دنیا سے مایوس ہو کر، جس کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، وہ جب دربار علیہ بلاوڑہ شریف صوفی باصفا پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ آتا ہے، مالک کائنات اپنے ولی کے صدقے پھر آنے والے کو یہاں سے مایوس نہیں کرتا۔ جو بھی اس کی جولی میں جتنی بھی وہ اس نے خیرات مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں سننے والے اور دیکھنے والوں سے اتنی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے میری اور آپ کی اس انگلی کے پیچھے سورج نہیں چھپ سکتا، میرے اور آپ کی انگلی کے پیچھے چاند نہیں چھپ سکتا، اس لیے جب سورج طلوع ہوتا ہے 1000 بہانے کیے جائیں سورج نہیں چھپ سکتا، چاند نہیں چھپ سکتا۔ خدا کے لیے اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، اپنے عقیدت کو ضائع نہ کریں، اپنے مسلک کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں یہ برحق ہیں، جب تک اللہ کے ولی ہیں اس وقت تک اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو آج یہ ان کی والدہ، آپ خوش ہیں یہ اس کی جب اس نے بولا ہے؟ آپ اس کی کیا لگتے ہیں؟ ہاں والدہ اس کی، تو آپ خوش ہیں؟ پورے 7 مہینوں سے اس کی زبان بند تھی، اشارے کرتی تھی، اور آپ باجی صحیح بولتی ہیں ابھی؟ ہاں کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ تو میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ اے مالک کائنات، اگر دل کا، لوگ کہتے ہیں کہ دل میں سوراخ ہوتے ہیں، واقعی دل بھی سوراخ ہوتے ہیں، اس لیے کچھ لوگوں کے سوراخ ڈاکٹروں حکیموں سے، اللہ کے ولیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے منکروں کے جو دلوں کے سوراخ ہوتے ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوتے، کیونکہ جو بھی بات کی جاتی ہے اس سوراخ سے نکل جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سوراخوں کو بھی بند کر کے عقیدہ ختم نبوت نصیب فرمائے، اولیاء کاملین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد دربار علیہ بلاوڑہ شریف۔